Here's freezing my favorite birthday cake. Diba? Ganito na lang yan, oh. Mag-slice. Yan, diba? Ayun dyan. Like this. So, mapagod naman ko. Kagugutom na ako na mag-cake. I just want to eat. Eat. Kaya lang, kung tingnan natin, ayun po yung ng cake. Yung mag-open na dyan sa, yung mag-open na sa YouTube ng TV. Alam natin, di ba? Oh, alam. Wala, nagpa-prank siya. Nagpa-prank na siya. Mag-hike ka. Mag-hike ka. Hi guys! Oh, mag-hike ka. Mag-hike ka. Mag-hike ka. Ayaw niya. Mag-hike ka. Mag-hike ka. Mag-hike ka. Mag-hike ka. Hello. Oh. Tapos na. Hi! Mag-hike ka, Liam. Mag-hike ka. Okay. Hello, everyone. Thank you po. And thank you po, everyone. That's... Alright, guys. So that's it. Kung ipa-follow ka na, kung i-subscribe kita, tapos 1K. Thanks for watching. Don't forget to follow and subscribe. Thank you. Bye.